স্বাধীনতা দিবস প্রতিবাদী সমাজকে সারা দেশে এবং পশ্চিমবাংলায় উত্তম করবেন আমাদের কমিটির স্থায়ী সভাপতি মাননীয় সুখদেব ব্যানার্জি। ভিডিওটা করছি বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বল नेताजी सुभाष बोस जी की जय, नेताजी सुभाष बोस जी की जय, महात्मा गांधी जी की जय, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अबुल कलाम आजाद जी की जय, अबुल कलाम आजाद जी की जय, महात्मा गांधी जी की जय, नेताजी सुभाष बोस जी की जय, भारत माता जी की जय।